Yɛ na kenkan nsɛm a yɛkan twaa mu no. Nyankopɔn kɔ so akyerɛkyerɛ yɛn fa apam dada no adanseɛ ho ne anidie ahodoɔ mmienu a ɛsɛ sɛ yɛde ma Onyankopɔn ba no. Afe yi mu, bosome du no ne da a ɛtɔ so 9, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no. Yɛtoa so wɔ Matthew asɛmpa eti 12 yi mu baako kosi 21. Ɛne Marko asɛmpa eti 3. Ɛne Luka asɛmpa eti 6. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Ɛbere no mu no, Yesu kɔfaa aburofuo bi mu homeda bi, na ɛkɔm de n'asuafoɔ no. Na ofitii aseɛ pempamee mɛtɛm no bi wee. Na Farisifoɔ no huruiɛ no, wɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, w'asuafoɔ yɛ deɛ ɛnni ho kwan sɛ wɔyɛ no homeda. Na ɔsii wɔn sɛ, monkenkan deɛ David yɛe, bere a ɛkɔm dee no ne wɔn a wɔka ne ho no, sɛdeɛ ɔkɔɔ Onyankopɔn fie, na okodii kyɛre paano a ɔne wɔn a wɔka ne ho no ɛnni ho kwan sɛ wodie, gye asɔfoɔ nko ara no. Anaasɛ, monkenkan mmara no mu, sɛdeɛ homeda, asɔfoɔ a wɔwɔ asɔre fie no sɛe homeda, nanso wonni ho fɔ no. Na mese mo sɛ, deɛ ɔkyɛne asɔfoɔ wɔ ha, na sɛ monim sɛ mmɔborɔhu na mepɛ, na ɛnyɛ afɔrebɔ a, anka moammu wɔn a wonni fɔ no fɔ. Na onipa ba no yɛ homeda no wura, na ofiri hɔ kɔɔ wɔn hyiadan mu. Na hwɛ, na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa awuo, na wobisaa no sɛ, ɛwɔ ho kwan sɛ wɔsa yadeɛ homeda anaa, na wakɔtoto n'ano. Na ɔsii wɔn sɛ, mo mu nipa bɛn na sɛ ɔwɔ odwan baako, na ɔkɔtɔ amena mu homeda a ɔrensɔ ne mu mma ne soɔ. Onipa nso mbo nsene odwan anaa. Enti ɔwɔ ho kwan sɛ wɔyɛ papa homeda. Ɛna ɔka kyerɛɛ onipa no sɛ, tene wo nsa. Na ɔtenee, na ɛsa ne yɛ yie sɛ baako no. Na Farisifoɔ no firi adi, kotuu ne ho agyina sɛdeɛ wobeku no. Na Yesu huruiɛ no, ɔtwee ne ho firi hɔ, na nkurɔfoɔ akuokuo pii dii n'akyi, na ɔsaa wɔn nyinaa yadeɛ, na ɔbraa wɔn sɛ wonnyi no adi. Na deɛ odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ, hwɛ, m'abɔfra a mayi no, deɛ medɔ no, a me kra ani sɔ no. Mede me honhom begu ne so, na waka atɛntrenee akyerɛ amanaman mufoɔ. Ɔrenko, na ɔrenteateam, na obi rente ne ne abɔntene so. Mmɛɛwa a abuka no, ɔremmu, na ntomaban a efiri wisie nso ɔrennum, de akosi sɛ ɔde atɛntrenee bɛkɔ nkonimdie mu. Na ne din so na amanaman de wɔn ho bɛto. Na ɔkɔɔ hyiadan mu biom, na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa awuo, na ɔtɛɛ no sɛ ɔbɛsa no yadeɛ homeda anaa, na wakɔtoto n'ano. Na ɔsii onipa a ne nsa awuo no sɛ, sɔre gyina ha. Na ɔsii wɔn sɛ, ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyɛ papa anaa bɔne homeda, sɛ wɔgye obi nkwa anaa sɛ wokum no. Na wɔyɛɛ koo, na ɔde abufuo hwɛɛ wɔn hyiae, na wɔn akomaden nti ɛyɛɛ no ya. Na ɔsii onipa no sɛ, tene wo nsa. Na ɔtenee, na ne nsa no sane yɛɛ yie. Na Farisifoɔ no firi adi. Ntɛm ara, wɔne Herodifoɔ kotuu ne ho agyina sɛdeɛ wobekum no. Na Yesu ne n'asuafoɔ no twee wɔn ho kɔɔ mpoano. Na nipakuo pii firi Galilea dii n'akyi. Na wɔn a wofiri Judea ne Jerusalem ne Idumea ne Jordan agya ne wɔn a wɔwɔ Tiro ne Sidon fam. Nipakuo pii a wɔtee nneɛma a ɔyɛe no baa ne nkyɛn. Na ɔsii n'asuafoɔ no sɛ, nkurɔfokuo no nti, kodoɔ ketewa bi
ntwɛn no na wankyere ne so. Na ɔsaa nnipa pii yadeɛ nti, wɔn a wɔyare nyinaa bɛkyeree ne so sɛ wɔrebɛsosɔ ne mu. Na ahonhomfi nso hu no a wɔhwehwe ase n'anim, na wɔteam sɛ, “Wo ne Nyankopɔn Ba.” Na ɔbraa wɔn ketee sɛ wonnyi no adi. Na ɔkɔɔ bepɔw so, na ɔfrɛɛ wɔn a ɔno ara pɛ, na ɔbaa ne nkyɛn. Na oyii wɔn mu 12 sɛ wɔnka ne ho, na ɔnsoma wɔn asɛnka. Na wanya ahonhommɔne tuo so tumi. Na oyii 12 no, ɔtoo Simon din Petro, Sebedeo ba Yakobo ne ne nua Yohane, na ɔtoo wɔn din Boanerges, aseɛ ne aprannaa mma, ne Andra, ne Filipo, ne Bartolomeo, ne Mateo, ne Toma, ne Alfeo ba Yakobo, ne Tadeo, ne Kanani Simon, ne Juda Iskariot a oyii no maaeɛ no. Na ɔbaa fie, na nkurɔfokuo behyiaa bio a enti wɔantumi annidi mpo. Na n'asuafoɔ tee no, wofiri baa sɛ wɔrebɛtwe no akɔ, ɛfiri sɛ wɔkaa sɛ ne tiri mu ka no. Na atwerɛfoɔ a wofiri Yerusalem bae no kaa sɛ, “Ɔwɔ Beelsebul na ahonhommɔne pani so na ɔnam tutu ahonhommɔne.” Na ɔfrɛɛ wɔn baa ne nkyɛn no, ɔka kyerɛɛ wɔn mmɛbuo mu sɛ, “Ɛbɛyɛ dɛn na Satan betumi atu Satan? Na sɛ ahenni bi ne ne ho di asie a, ahenni no ntumi nnyina. Na sɛ efie bi ne ne ho di asie a, efie no ntumi nnyina. Na sɛ Satan sɔre ɔno ara ne so, na ɔne ne ho di asie a, ɔrentumi nnyina. Ɛneɛ na n'awieɛ ara ne no. Obi ntumi nkɔ ɔhoɔdenfoɔ fie nkɔfom n'afidie, gye sɛ ɔkyekyere ɔhoɔdenfoɔ no kane, ansa na wafom ne fie nneɔma. Nokora mese mo sɛ, wɔde nnipa mma bɔne ne abususɛm a wɔbɛka nyinaa bɛkyɛ wɔn. Na deɛ ɔbɛka abususɛm atia Honhom Kronkron no deɛ, ɔrennya fakyɛ da, na daa afɔbuo da ne so, ɛfiri sɛ wɔkaa sɛ ɔwɔ honhomfi. Ɛna ne nuanom ba bɛgyinaa afikyire, soma kɔɔ ne nkyɛn kɔfrɛɛ no. Na nkurɔfokuo no tete ne ho, na wɔsee no sɛ, “Hwɛ, wo na ne wo nuanom hwehwɛ wo afikyire.” Na obuaa wɔn sɛ, “Hwannom ne me na ne me nuanom?” Na otwaa n'ani hwɛɛ wɔn a wɔtete ne ho hyiaeɛ no, na ɔkaa sɛ, “Hwɛ, me na ne me nuanom nie. Na obiara a ɔbɛyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no, ɔno ara ne me nuabarima, ne me nuabaa, ne me na.” Na ɛbaa sɛ homeda bi, ɔkɔfaa aburofuo bi mu, na n'asuafoɔ no pempamee mmɛtɛn no bi, na wɔposae wɔ wɔn nsa mu wee. Na Farisifoɔ mu binom bisaa wɔn sɛ, “Adɛn na moreyɛ deɛ enni ho kwan sɛ wɔyɛ no homeda?” Na Yesu buasee wɔn sɛ, “Monkenkanee deɛ ɛkɔm dii David ne wɔn a wɔka ne ho no ɔyɛeɛ no, sɛdeɛ ɔkɔɔ Onyankopɔn fie kɔfaa kyɛre paano no dii, na ɔde bi maa wɔn nso a wɔka ne ho a obi nni ho kwan sɛ odi bie, gye asɔfoɔ nko.” Na ɔsee wɔn sɛ, “Onipa Ba no yɛ homeda so wura.” Na ɛbaa sɛ homeda foforo bi nso, ɔkɔɔ hyiadan mu kɔkyerɛkyerɛ. Na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa nifa awuo, nso na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no retɛ no sɛ ɔbɛsa yadeɛ homeda anaa, na wanya ho akɔtoto n'ano. Nanso ohuu wɔn adwene, enti ɔsee onipa a ne nsa awuo no sɛ, “Sɔre gyina mfimfini.” Na ɔsɔre gyinae. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, “Merebisa mo, ɛdɛn na ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyɛ no homeda, papa anaa bɔne, sɛ wɔbɛgye obi nkwa anaasɛ wobekum no?” Na ɔhwɛɛ wɔn nyinaa hyiaeɛ,
kyerɛɛ no sɛ tene wo nsa, na ɔyɛɛ saa, na ne nsa no sane yɛɛ yie, na wɔn deɛ abufuo yɛɛ wɔn ma, na wotu adekodeɛ a wɔde bɛyɛ Yesu ho agyina. Na ɛbaa sɛ nna no mu, ofiri adi kɔɔ bepɔw so mpaebɔ, na ɔbɔɔ Onyankopɔn mpaeɛ anadwo mu nyinaa. Na ade kyee no, ɔfrɛɛ n'asuafoɔ no bae, na oyii wɔn mu 12 a ɔfrɛɛ wɔn asomafoɔ: Simon a wɔfrɛ no Petro, a ne nua Andrea, Yakobo ne Yohane, Filipo ne Bartolomeo, Mateo ne Toma, Alfio ba Yakobo ne Simon a wɔfrɛ no Selote, Yakobo ba Juda ne Juda Iskariot a ɔdanee ɔfatwafoɔ no. Na ɔne wɔn saneeɛ no, obegyinaa baabi a ɛhɔ da soɔ, ɔne n'asuafoɔ bebree ne nnipa pii a wofiri Judea nyinaa ne Yerusalem ne Tiro ne Sidon mpoano a wɔbaa sɛ wɔrebetie no na wasa wɔn yadeɛ, ne wɔn a ahonhom fi ha wɔn na ɔsaa wɔn yadeɛ. Na nkurɔfokuo no nyinaa hwehwɛɛ sɛ wɔbɛka no, ɛfiri sɛ ahoɔden firi ne mu ba, na ɔsaa wɔn nyinaa yadeɛ. Na ɔmaa n'ani so kyerɛɛ n'asuafoɔ no kaa sɛ, nhyira ne mo ahiafoɔ, na Nyankopɔn ahenni no yɛ mo dea. Nhyira ne mo a ɛkɔm de mo yi, na wɔbɛma mo amen. Nhyira ne mo a moresu yi, na mobɛsere. Nhyira ne mo sɛ nnipa kyere mo, na wɔyi mo firi wɔn mu, na wɔya mo, na wɔto mo din twene sɛ din mmɔne, Onipa Ba no nti. Momma mo ani nnye da no, na monni ahurusie, na hyɛ mo akatua so ɔsoro. Na saa ara na wɔn agyanom de yɛɛ adiyifoɔ no. Nanso mo a moyɛ adefoɔ, monnue, na moanya mo awerɛkyekyerɛ dada. Mo a mamen, monnue, na ɛkɔm bɛde mo. Mo a mosere seesei, monnue, na mo werɛ bɛho, na moasu. Nnipa nyinaa kasa mo ho yie a monnue, na saa ara nso na wɔn agyanom de yɛɛ adiyifoɔ atorofoɔ no. Na mese mo a mote yi sɛ, monnɔ mo atamfoɔ, monyɛ wɔn a wɔtane mo yie, monhyira wɔn a wɔdome mo, mommɔ mpaeɛ mma wɔn a wɔha mo. Deɛ ɔbɔ w'aso baako mu no, dane baako no nso ma no. Na deɛ ɔha w'ataadeɛ nkatasoɔ no, mfa w'ataadeɛ nhyɛaseɛ nso nkame no. Obiara a ɔsrɛ woɔ no, ma no, na deɛ ɔgye w'adeɛ no, mmisa no bio. Na sɛdeɛ mopɛ sɛ nnipa nyinaa nyɛ mo no, monyɛ wɔn saa ara. Na sɛ modɔ wɔn a wɔdɔ mo a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔneyɛfoɔ nso dɔ wɔn a wɔdɔ wɔn. Na sɛ moyɛ wɔn a wɔyɛ mo yie no yie a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔneyɛfoɔ nso yɛ saa ara. Na sɛ mofɛn wɔn a mo ani da so sɛ mobɛgye wɔn hɔ bio a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔneyɛfoɔ nso fɛm nnebɔneyɛfoɔ sɛ wɔbɛgye saa ara bio. Na monnɔ mo atamfo, na monyɛ yie, na momfɛm wɔn deɛ ani nni biribi soɔ, na mo akatua ayɛ bebree, na moayɛ deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no mma, ɛfiri sɛ ɔno deɛ ɔyɛ ma bɔneayɛfoɔ ne nnipa bɔne. Enti monyɛ ntimmɔborɔ sɛdeɛ mo agya nso yɛ ntimmɔborɔ no. Nanso mommu atɛn, na wɔammu mo atɛn. Mommu fɔ, na wɔammu mo fɔ. Momfa nkyɛ, na wɔde akyɛ mo. Momma, na wɔama mo. Susukuruwa pa a wɔamia soɔ, na wɔawo soɔ, na abu soɔ, na wɔde begu mo ntoma mu. Na susukuruwa a mode susuo no, ɛno ara na wɔde besusu ama mo bio. Na obu wɔn bɛ sɛ, onifirani betumi akyerɛ onifirani kwan,
wɔn baanu nyinaa renhye amena mu anaa. Osuani nsene ne kyerɛkyerɛfoɔ. Deɛ wasua biribi ehunu na ɔbɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ. Na adɛn na wohwɛ dua a ɛwɔ wo nua ani soɔ, na mpuna a ɛda wo ara w'ani soɔ deɛ wonhunu. Ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi aka kyerɛ wo nua sɛ, onua, ma menyi dua a ɛda w'ani soɔ no, na wo ara w'ani so mpuna deɛ wonhunu. Nyaatwomni, yi mpuna no firi w'ani so kane, ansa na woahunu adeɛ yie de ayi wo nua ani so dua. Na dua pa biara nni hɔ a ɛso aba bɔne, nanso dua bɔne biara nni hɔ a ɛso aba pa. Na dua biara naba na wɔde hunu. Wɔntete borɔdɔma wɔ nkasɛɛ so, nanso wɔntete obobe aba wɔ nwerɛ so. Onipa pa firi nipa a waboaboa ano n'akoma mu na oyi adepa adie. Na onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa ano n'akoma mu no na oyi adebɔne adie. Na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosuo no mu na n'ano kasa. Na adɛn na mofrɛ me Awurade, Awurade, na monyɛ deɛ mesie? Obiara a ɔba me nkyɛn na otie me nsɛm na ɔyɛ no, mɛkyerɛ no deɛ ɔsɛ no. Ɔte sɛ onipa a ɔtoo aban na otutuu maa no dɔɔyɛ, na ɔtoo fapem ɔbotan soɔ. Na nsuo yiriiɛ no, ɔhweamo te faa aban no ho, na ɛntumi anwoso no, efiri sɛ wɔtoo no yie. Na deɛ ɔtee na ɔnyɛ no, te sɛ onipa a ɔtoo aban asase ani na enni fapem. Ɛno na ɔhweamo te faa ho, na ntɛm ara ɛhwe ase, na aban no sɛe koraa.